शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे आमे प्रभुकर वाक्य आमे सुनुछु। परमेश्वर आमान को प्रतिदिन से आमान को वाक्य दउछंती। प्रति प्रभात रे से आमान को सहित कथावार्ता होचंती। आज मध्य परमेश्वर आमान को सहित कथावार्ता हेबे। आजिर प्रसंगटी एई प्रकारटे अभिषिक्त व्यक्तिंकर पांचटी गुण। अभिषिक्त व्यक्तिंकर अनेक गुण गुड़िक थाए जहा द्वारा कि से व्यक्ति प्रभुंक द्वारा अभिषिक्त कि नहीं आमे ताहा जानि परिबा। आउ सेथि मध्यरु आमाने केवल आज पांचटी गुण आमे जानिबा, कारण एई दिन मानकरे अनेक प्रभुंकर द्वारा अभिषिक्त प्रभुंक दास माने अछंती, जो माने कि निजको अभिषिक्त बोली कहउचंती। प्रभु मते एनॉइट करिसंती, प्रभु मते भाववादी करिसंती, प्रभु मते प्रेरित करिसंती, प्रभु मते हिलर करिसंती। विभिन्न प्रकार से माने कथा गुड़िक कहंती। आउ परमेश्वर जो व्यक्ति को से अभिषेक करंती सही व्यक्ति मानकर गुण चरित्र गुड़िक को आमे देखिले आमे जानि परिबा। कारण बाइबल रे एई प्रकार अनेक व्यक्ति माने अछंती जो माननको कि परमेश्वर अभिषेक करिथिले। सेमानक मध्यरु जणे मोसा जणे अभिषिक्त व्यक्ति थिले। मोसांको परि नेता आज जाए पृथ्वी रे केही बाहरी नाती। और एते बड़ मंडली को से कि प्रकार भाबे लीड कर नै जाउथिले। आउ सही अभिषिक्त व्यक्तिंकर गोटे गुण देखिबा। आम माने गणना पुस्तक 12 अध्याय 3 पद देखा गला, मोसा पृथ्वीस्थ समस्त लोकंक ठारू अति नम्र लोक थिले। प्रिय माने गोटे अभिषिक्त प्रभुंक दासंकर सबुठारू प्रथम गुण से जणे नम्र व्यक्ति थिले। मोसा पृथ्वीर सबुठारू अधिक नम्र व्यक्ति थिले। तांको विरुद्ध रे लोक माने केते कथा कहिले। तांको निजर बड़ भाई हारण, बड़ भौणी मरियम तांको विरुद्ध रे अनेक कथा कहिले। पदे हेले से उल्टे नहांती। आज अनेक प्रभुंकर अभिषिक्त दास माने अछंती। सेमानक विरुद्ध रे जदि आपण किछि कहिबे, सेमाने आपणकर विरुद्ध रे कहिबे, आपणक विरुद्ध रे वीडियो बनेबे, निजको जस्टिस करिबे, मु भलो अन्य माने खराब बोली से माने कहिबे। प्रिय माने अभिषिक्त व्यक्ति माने से प्रकार नहांती। सेमानक विरुद्ध रे जते कथा कहिले मध्य सेमाने उल्टेबे नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विरुद्ध रे मध्य लोक माने एते कथा कहिले, निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले नहीं, यह बाइबल कहे। जदि जने व्यक्ति निजको अभिषेक मु प्रभुंक द्वारा एनॉइटेड अटे, गॉड मते एनॉइट करिसंती प्रभुंक सेवा रे, ताहाले से निजको धार्मिक देखे हेबो नहीं, निजको मु भलो बोली किना जस्टिफाई करी हेबो नहीं। से लेखा जाए जे मोसा पृथ्वीस्थ सबुठारू नम्र व्यक्ति थिले। तांको भाई भौणी माने तांको विरुद्ध रे कहिबा समय पदे हेले से कहि नाहंती। तेबे अभिषिक्त व्यक्तिंकर जाहाको कि परमेश्वर अभिषेक करथिबे, से भाववादी होतु, प्रेरित होतु, सुसमाचार प्रचारक होतु, बाइबल शिक्षक होतु, पालक होतु, ए जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर दैछंती मंडली रे, आ सेमाने नम्र लोक हेबार आवश्यक रहिछि। परमेश्वर नम्र लोक मानकु से अभिषेक करिबा परमेश्वर से अटंती। आ अभिषेक व्यक्तिंकर आ द्वितीय सबुठारू बड़ गुण हेला हजा आत्मा मानक निमंते तांको हृदय रे बोझ थिबो। जो माने हजी जाइछंती सही प्रकार व्यक्ति मानक निमंते बा आत्मा मानक निमंते तांको हृदय रे बोझ थिबो आमे कहि परिबा। आमे पढिबा द्वितीय कोरिन्थिय एहार 11 अध्याय आमे पढिबा 28 पद। अवशिष्ट समस्त विषय छड़ा आउ गोटे विषय प्रति मो उपरे प्रतिदिन मो उपरे माड़ी पड़ुअछि, अर्थात मंडली समूह निमंते चिंता। पाउलंको जीवन रे एते कष्ट, एते निंदा, एते ताड़ना मध्य दे जाउछंती। तांको गोटे विषय तांको माड़ी पड़ुछि, सेटा हला आत्मा मानक निमंते चिंता। गोटे अभिषिक्त प्रभुंक दासंकर द्वितीय सबुठु बड़ गुण हला बोझ। सेवा कार्य निमंते हजा आत्मा मानक निमंते तांकर हृदय रे बोझ। के जदि भूल करूछि, भूल बाटरे जाउछि, सेमाने से व्यक्ति को कमेंट्स करिवे नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जतले लोक समूह को देखिले अरक्षक मेषतुल्य सेमाने अछंती, सेही समय दया रे विगलित हो गले। ताको हृदय रे बोझ आसिला। जो समय रे परमेश्वर कहिले इस्राएल लोक मानक मु विनाश करिबी आ तुम ठारू आउ गोटे नुआ गोष्ठी बाहर करिबी, सेही समय रे मोसा कहिले प्रभु
ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ କି ବୋଝ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣ ହେଲା ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୋଝ ଥିବ। ପାଉଲଙ୍କର ବୋଝ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିବାରାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଘର ଘର ବୁଲି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବୋଝ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ବୋଝ ଆଣ୍ଠେଇବେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ମାଗିବେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ସେ ନମ୍ର ଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ସେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଥିବେ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁ କି ନ କରୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ। ସେ କୌଣସି ପଦ ପଦବୀର ସେ ଲାଳସା କରିବେ, ନିଜର କାମ ସେ କରି ଚାଲିଥିବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଶୟତାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ଅଭିଷେକ ଜୁଆଳିକୁ ଭଗ୍ନ କରେ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଗତର ରୀତି ନୀତି ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ହଉଛି ଜଣେ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁଣ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅଭିଷେକ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ, ଆଉ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ବୁଲିଲେ। ଏହା ହଉଛି ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢିବା। ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ କି ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଅଛି, ଅବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି? ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା। ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2 କରିନ୍ଥୀୟ ଏହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ହେଉ କି ନିବାସୀ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉ କି ପୃଥିବୀରେ ହେଉ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ। କଣ? ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବି, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଗୋଲ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ର ହେଇଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଝ ଥିବ। ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ, ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। ଆଉ ଶେଷ ଗୁଣ,
अनेक गुण तो रही मात्र आम मैंने 5टी ही देखा आउ शेष गुण लेखागला प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय 33 पद मु कहारी सुना कि रूपा कि वस्त्र लोभ करी नथिली से कौनसी प्रकारे कौनसी विषय को से लोभ करिवे ना सुना को ना रूपा को ना धन को ना कौनसी विषय लोभ नहीं से गोटे लोभ शून्य व्यक्ति थे आम अनेक प्रभुंकर दास मान को देखुचु जो समय नामान इलिशा पाखु आसुचंती नामान इलिशांकर टंकाटी को मध्य से लोभ करना प्रिय प्रभु लोक मैंने सामुएल कहते तुम मैंने कह कार गोरु कि गध कि कार मु कौन नहीं कि मु कार किसी लोभ करी स्थान रे पाउल कहते जे मु कहारी रूपा कि सुना कि वस्त्र लोभ करी नथिली प्रिय माने अभिषिक्त व्यक्ति मानकर गुण से जीवन रे लोभ नथिबो जदि केही सेमान को देउछंती दान भाव रे सेमाने से दान को सेमाने ग्रहण करिवे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मध्य लोक माने वॉलंटरली तांको सेवा कार्य रे सहाय्य करुथिले लूक 8 अध्याय 3 पद रे लिखा जाउची सेही प्रकार भाव रे एडा होची अभिषिक्त व्यक्ति मानकर गुण आ एही सबु गुण गुड़िक जो जनकर जीवन रे आमे देखि परिबा ताहाले आमे जानिबा परमेश्वर एही व्यक्ति को अभिषेक करिसंती तांगर पवित्र आत्मा द्वारा तांगर शक्ति द्वारा आमे बुझी परिबा सेमानकर चिन्ह चमत्कार गुड़िक को देखि आमे कौनसी प्रकार भाव रे आश्चर्य न हेबा सेमानकर वाक्यर ज्ञान सेमानकर सुस्थताकारी शक्ति सेमानकर सही प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री गुड़िक को देखि आमे आचंबित आमे हेबा नहीं जो 5टी गुण अनुसार आमे गोटे अभिषिक्त सेवक को आमे जानि परिबा आमे प्रिय माने सेति आमे कौनसी प्रकार भाव भ्रांत न होई एही गुण गुड़िक द्वारा जदि आमे अन्य मान को आमे देखिबा ताहाले आमे जानि परिबा ए जने प्रभुंकर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति कि नहीं आसंतु पदे प्रार्थना करिबा गौरवमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु प्रति मुहूर्त रे तुमे आमान को सहित कथावार्ता होउछो आ एही प्रकार अभिषेक व्यक्ति गुड़िक को आमान को मध्य रे रखिछ आमे तुमर गौरव और महिमा करूछु प्रभु एही 5टी गुण विषय रे आज आमान को कहिछ एही 5टी गुण गोटे अभिषिक्त व्यक्ति जीवन रे आवश्यक आ एहा द्वारा आमे जानि परिबु से अभिषेक कि नहीं प्रभु आम धन्यवाद तुमको दउछु तुम वाक्य द्वारा आम सहित कथावार्ता होउछ प्रभु तुमे आमको अभिषेक करिछ आ तुम काम करिबा निमंते तुमे आमान को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करूछ सेति पाई धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु को नाम रे मागुछि आमीन आमीन समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु प्रभु जदि अनुग्रह करंती आसंता अध्याय रे आमे पुनर्बार परस्पर सहित साक्षात करिबा गॉड ब्लेस यू।